सामान हमें आइल अच्छे बेड़ाए आम धान आजकल तो जान रही बर्षा मास धान रोपा चललानी आरी आम जेहेतु अल करवा आज अल आणु ना पावर विटर तो देखिए ट्राक्टर पर पावर विटर काम तो करे कि ना এটা পাওয়ার হিটার ফসলাটা দেখি পারতে এটা মস্ত খাদ্য হইলা আছে আর এটা পালি যে নিমিষা দাঁড়াইবা মস্ত এটা দেখি পারলাস নি পাওয়ার হিটার ফসলা আমি এবে এ টিকে চালাইলে মুই ইনসা টিকে চালাইবি সেটা পাই এবে চালাইলেন বর্তমান তো ফসলাটা সহজ কি কষ্ট तेरे बिना